तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। क्या दाऊद का खुदा के घर की तामीर का इंतजाम करना चीजों की तैयारी तक महदूद था? दाऊद ने सब कुछ तैयार किया और तरतीब दिया। काहिन, लावी और उस घर में गाने वाले जो सुलेमान बनाएगा। नए अहदनामे की रोशनी में मेरे अजीजों, इस सब की क्या अहमियत है। दाऊद ने सबक सीखा और दोबारा लोगों को शुमार नहीं किया। ये कैसे अयां हुआ? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। आज के प्रोग्राम में हम पुराने अहदनामे के मुताले में पहली तवारीख की किताब उसके 24वें बाब से 28वें बाब तक मुतालिया करेंगे और इसके साथ ही हम इस किताब के इख्तिताम के करीब भी हैं। लिहाजा प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहूँगा कि अपनी बाइबल मुकद्दस निकालिए और पहली तवारीख की किताब में से 24वें बाब को निकालिए और हम अपने मुताले का आगाज करेंगे। आगाज में मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूँगा। डॉक्टर एहसाम खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मेहदाद खुशामदीद। आप कैसे हैं? मैं ठीक। साथ ही स्टूडियो में आए मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर एहसाम, हमने सीखा कि दाऊद ने घर में खिदमत की तरतीब शुरू की। ना सिर्फ उसने घर में चीज़ें तैयार की बल्कि खिदमत को तरतीब भी दिया। सो मुझे खुदा के घर में खिदमत की खसूसियत के बारे में मजीद बताइए, जो कि 24वें बाब, 25वें बाब और 26वें बाब में है। दरअसल दाऊद की फिक्र इस मामले में शदीद जज्बे को जाहिर करती है, और जब कोई शदीद जज्बा अपने अंदर रखता है तो फिर वो किसी दूसरे पर इन्हिसार नहीं करता। और दाऊद ने महसूस किया कि उसके अयाम तकरीबन खत्म हो गए हैं और खुदा की तरफ से वाज़ेह हदायत थी कि दाऊद नहीं बल्कि उसका बेटा घर बनाएगा। उसने कहा, मेरे बेटे को ये करने दे। तो उसने ना सिर्फ लोग और माल तैयार किया बल्कि उसने ये भी इंतजाम किया कि बाद में जब खुदा का घर तामीर होगा तब क्या होगा। तो हम देखते हैं वो कितना पुरजोश था। अगर कोई किसी चीज के लिए जज्बा रखता हो तो वो इसका इन्हिसार किसी और पर नहीं करता कि वो करे, बल्कि वो बेहतरीन तरीके से उसका इंतजाम करता है। 24वें बाब में उसने काहिनों को तरबियत देना शुरू की। मेरा ख्याल है कि ये तरबियत ठीक है। क्योंकि काहिन कुर्बानी चढ़ाते हैं और लोगों की खुदा तक रसाई में उनकी बहुत मदद करते हैं। ये पहली बात है जी, और बाकी सब चीजें इसके बाद होंगी। बाकी सब इंतजामात इस मामले की खिदमत करेंगे, क्योंकि इस घर का मरकजी मकसद ये था कि कुर्बानियां चढ़ाएं और खुदा की हजूरी के तालिब हों। सो दाऊद ने काहिनों को तरतीब दी और लावियों के बेटों को भी जो काहिनों की मदद करें, और फिर हम देखेंगे कि वो कुर्रा डालकर लावी के बेटों को तकसीम कर देता है। कुरा डालने के मानी हमेशा ये हैं कि ये खुदा के इख्तियार में है, और ये हमें जाहिर करता है कि खुदा के घर में चुना हमारा काम नहीं। मिसाल के तौर पर ये मेरा इख्तियार नहीं कि उस्ताद बनूं, लेकिन वही है जिसने चंद लोगों को उस्ताद बनाया था। और खुदा के कुल इख्तियार के मानी हैं कि वो अपने घर में जो चाहे करने को आजाद है। आप खुदा की कलीसिया में रूहानी बरकत की बात कर रहे हैं। पुराने अहदनामे में खुदा का घर और हैकल खुदा की कलीसिया की अलामत है, और अगर मैं इसको लागू करने की बात करूं यहाँ, इसका मतलब यह है कि कुरा डालना है और ये खुदा के इख्तियार में है कि किसे चुना है और किसे नहीं चुना। मतलब खुदा अपने घर का मालिक है, वो तरतीब देता है, और जब वो अपने इख्तियार के हिसाब से तरतीब देता है तो ये मैं नहीं जो चुनूं। और खिदमत गुजार दिल होना अच्छी बात है, यानी कि वो शख्स जो ओहदा चाहता है ये काम करे। लेकिन जहां तक बरकत की बात है, ये खुदा के हाथ में है कि बरकत देनी है या नहीं, पहली बरकत दे या फिर दूसरी। तो यहाँ वो कुरे से फैसला करता है। दूसरी चीज, ये काहिनों की तरबियत के मुतालिक शानदार बात है कि खुदा अपने वादों और अपने कलाम पर निगाह रखता है। मिसाल के तौर पर हमें काहिनों की तकसीम के मुतालिक पता है कि हारून के 4 बेटे थे। काहिन हारून के बेटे नबद, अबीहू, अलीअजर और अतमर। एहबार 10 में जब नदब और अबीहू ने अजीबाग गुजरानी तो वो मर गए, अलीअजर और अतमर रह गए। जब हम तरतीब पर आए तो चौथी आयत में हम पढ़ते हैं कि अतमर के बेटों से ज्यादा अलीअजर के बेटों में रईस मिले, और इस तरह से वो तकसीम किए गए कि अलीअजर के बेटों में से अबाई खानदानों के 16 सरदार थे और अतमर के 8 और अलीअजर के कितने ज्यादा थे। जब सुलेमान बादशाह बना तो अबियातर काहिन रह गया, तो सुलेमान ने अबियातर को काहिन के ओहदे से बरतरफ किया कि वो खुदा के कौल को पूरा करे।
जो उसने पहले सैमुएल के 3 बाब में एली के घराने के हक में कहा था। एली काहन अतमर की नस्ल से था और खुदा ने उसकी मज़ाहमत की थी और उसकी अदालत पूरी हुई। ये दाऊद के अयाम में शुरू हुई और जब तक उसने हुकूमत की ये वाज़े होती गई। और काहिनों के बाद उसने लावी के बेटों को तरतीब दी जो काहिनों की मदद करेंगे, और उसने गीत गाने वालों और 25वें दरबारों बाब में को भी गाने वाले। तरतीब दी। बिल्कुल, ये गीत गाने वाले और बजाने वाले मुख्तलिफ जगहों से थे। ये हारून के बेटों के सब कबीलों से आए थे। आसफ और हेमान और यदुतून। खुदा ने अपने इख्तियार से पहला कुर्रा आसिफ का निकाला। और फिर दाऊद ने 26वें बाब में तरबानों को तरतीब दी। 26वें बाब में फिर उसने खजानों पर मुकर्रर लोगों को तरतीब दी। उसने लश्कर के सरदारों, कबीलों के सरदारों और निगहबानों को तरतीब दी। उसने सुलेमान के लिए हर चीज का इंतजाम करना चाहता था, जैसे कहना चाहता हो तुझे अकेला काम नहीं करना होगा, ये तेरी मदद करेंगे। और ये तसव्वुर कर रहा था कि खुदा का घर अभी बनेगा और उन लोगों में से हर कोई अपना किरदार अदा कर रहा है कि सुलेमान हुकूमत कर रहा है और सब लश्कर बेहतरीन तरीके से उसकी मदद कर रहे हैं। ये जाहिर करता है कि उसके दिल में कितना जज्बा था और उसने हर छोटी चीज का इंतजाम किया। तामीर से तफसील से पहले देखेंगे। जी, घर की तामीर से पहले। जी। डॉक्टर मेदात, हमने सीखा कि उन सब चीजों को जिन्हें दाऊद ने तरतीब दी उसने काहिनों से शुरू किया, लेकिन 25वें बाब में वो लोग जो खुदा के घर में गीत गाएंगे, बराए मेहरबानी हमें खुदा के घर में हम्द करने के मुतालिक बताइए और नए अहदनामे में वो कलीसिया पर कैसे लागू होता है। हमने देखा कि दाऊद इज़राइल का शीरी ज़बूर नवीस कहने का लायक है। वो एक हसास शख्स था और खुदा ने उसे बहुत से तोहफे दिए। उसे साज और हमदो सना से मोहब्बत थी और उसके सब मज़ामीर मदह सुराई के अल्फाज से पुर हैं। ये जाहिर करता है कि उसे खुदावन से कितनी मुखलिस मोहब्बत थी और उसने अपनी मोहब्बत का इजहार उन तोहफों से किया जो खुदा ने उसे बख्शा। उसका ध्यान साज बजाने वालों और मज़ामीर गाने वालों पर लगा हुआ था। उसने उनकी तकसीम शानदार तरीके से की। उसने 288 आदमियों को चुना और उन्हें 24 ग्रोहों में तकसीम किया। हर ग्रोह वो 2 हफ्ते खुदा के घर में खिदमत किया करते और फिर वापस अपने ख़ानदानों में रहने को चले जाते। वो कितनी तफसील से इस मामले को तरतीब दे रहा था। उसे एहसास हुआ कि गाने वालों को मुकर्रर करना खुदा के दिल को खुश करना है। यकीनन दाऊद ये अपने मुताबिक नहीं कर रहा था जैसे हमने पहले कहा, बल्कि वो उन वाज़िया हदायत की पैरवी कर रहा था जो खुदा ने सख्त तरीके से उसे दी थी। ये हमें जाहिर करता है कि खुदा हम्दो सना की खिदमत से बहुत खुश होता है। नए अहदनामा में हम्दो सना की खिदमत एक कुर्बानी है, महज एक हुनर नहीं, या वो जो रूहों को खुश करे, बल्कि इब्रानियों के खत में रसूल कहते हैं कि उसके वसीला से, मसीह के वसीला से वो रसूल जिसने इब्रानियों को खत लिखा। जी बिल्कुल। बस हम उसके वसीला से हम्द की कुर्बानी यानी उन होठों का फल जो उसके नाम को इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। भाई आयात, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि उससे खुदा को खुशी होती है कि हम उसकी तारीफ़ के लिए आएँ और उसे जलाल दें। जब मैं खुदावन की तारीफ़ करता हूँ और जलाल देता हूँ तो किसी बात का इजाफा नहीं करता, पर मैं उससे फ़ायदा उठाता हूँ। और जब मैं उसके काम और उसके फ़ज़ल की तारीफ़ करता हूँ और जलाल देता हूँ तो मैं खुश और शादमान होता हूँ। और ज़बूर 19 में लिखा है, आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है और फ़िज़ा उसकी दस्तकारी दिखाती है। अगर तमाम तख्लीक खुदा की हम्द करे और उसे जलाल दे रही है तो वो जो मसीह के कफारा से मुस्तफिक हुए हकीकी ईमानदार जो खुदा से जुड़े हुए हैं। हम एक छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी, मेरा सवाल ये है, क्या खुदा अपने घर में बड़ी खिदमत और सादा खिदमत को बराबर समझता है? ये जाहिर है कि खुदा के घर में बहुत बड़ी खिदमत, बड़े खादिम और ज़हूर के तोहफे हैं, पर वहाँ सादा और नाकाबिल ज़िक्र खिदमत भी हैं। क्या खुदा उनको बराबर अहमियत देता है? अक्सर इंसान का झुकाव किसी तरफ होता है, अजीम और काबिल तवज्जो और नुमाइशी खिदमत की तरफ, लेकिन बहुत खुफिया खिदमत हैं या वो खिदमत जो गैर नुमाइशी हैं और कोई उन्हें करना पसंद नहीं करता और सब उससे बचने की कोशिश करते हैं। मगर सबसे ज्यादा नुमाइशी खिदमत जो दिखने में अजीम लगती हैं, जिनका यहाँ जमीन पर बहुत अच्छा अजर मिलता है,
لیکن غیر نمائشی خدمات جو نامعلوم ہے اور کچھ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، یہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے سب سے زیادہ اجر ملنے والی خدمات ہوں گی، اور ان کا اجر بھی ضرور ملے گا۔ تو نمائشی خدمات کے لیے ہماری دوڑ عجیب نہیں، لیکن 26ویں باب کو دیکھیں تاکہ ہمیں اس کی ایک واضح تصویر مل سکے، اور 26واں باب اس کا ذکر کرتا ہے۔ جن کا انتظام داؤد نے کیا، دربانوں کے فریق یہ تھے۔ دربان کون بننا چاہے گا؟ صحیح۔ بلکہ کاہن کا لباس خوبصورت تھا، وہ قربانیاں چڑھاتا تھا اور لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ میں یہاں آپ کو 9ویں باب کی 17ویں آیت یاد دلانا چاہوں گا۔ دربان لاویوں کے فوراً بعد آتے ہیں، اور ذرا غور کریں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدمت کتنی اہم تھی۔ دراصل یہ خدمت عاجزی سے کی جاتی تھی، اور اس کے لیے خاص قابلیت اور خاص ضروریات ہونی چاہیے تھیں۔ مثلاً یہاں 26ویں باب کی 18ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ مغرب کی طرف پربار کے واسطے 4 تو اونچی سڑک پر اور 2 پربار کے لیے بنی کوہری اور بنی مراری سے دربانوں میں یہی فریق تھے۔ ہم مشرق، مغرب اور شمال کی طرف سے اور ان کے متعلق واضح طور پر پڑھتے ہیں، جو ناپسندیدہ اور غیر نمائشی تھی، اور اس سے عظیم خدمت میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔ بہت سے لوگ اس میں حصہ نہیں لے رہے تھے، لیکن وہ انتہائی قابل احترام تھے۔ مثلاً جاتی عبید ادوم اور اس کے بیٹے۔ اس خدمت کو کرنے والے لوگوں میں خاص صفات کی ضرورت ہوتی تھی۔ 7ویں آیت میں بائبل فرماتی ہے، اور سورما پھر قوت کے اعتبار سے قابل آدمی اس سادہ خدمت کو انجام دینے کے لیے خاص قوت والے آدمیوں کی ضرورت تھی۔ اب ہمارے پاس سادہ خدمات ہیں، یعنی مدد کرنا۔ مثال کے طور پر مطلب کہ کسی دوسرے کے کام میں اس کی مدد آپ کا کرنا۔ مطلب ہے مددگار؟ مدد کرنا، جی بالکل۔ ان کی خدمت اکثر قابل ذکر ہوتی ہے، اور یہ زیادہ تر اس خاص شخص سے منسوب ہے جسے عوام جانتی ہے۔ لیکن کتنے لوگ پس پردہ مدد کر رہے ہیں، اور کون انہیں دیکھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اور جب وہ مکمل ہو جائیں تو لوگ مرکزی شخصیت کو اس شخص کو سراہتے جسے ہیں۔ وہ جانتے ہیں۔ یہ خدمات ضروری ہیں، لیکن ایسے قابل لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس مدد کرنے والا دل ہو، کیونکہ رحم کرنا ایک خاص خصوصیت ہے۔ لیکن بائبل کچھ خاص لوگوں کا ذکر کرتی ہے۔ وہ رحم کرنے والا ہے، اور آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ میرے خیال سے ان دونوں میں ہمیں اس کی اشد ضرورت ہے۔ یہ قابل ذکر ہے کہ ان سادہ خدمات میں بھی عبید ادوم کا گھرانہ، اس کا بہت دفعہ ذکر ہوا پہلے 4 آیات میں، اور دوبارہ 8ویں آیت اور 15ویں آیت میں اس کا ذکر ایک اہم خدمت کے ساتھ کیا گیا۔ اور بائبل فرماتی ہے کہ عبید ادوم کے لیے جنوب کی طرف کا تھا، اور اس کے بیٹوں کے لیے توشہ خانے کا۔ کیوں؟ دربان تو توشہ خانہ کے بھی تھے، اور یہ غیر نمائشی خدمات میں سے ایک تھی جو عبید ادوم کے گھرانے کو ملی، جس کی بہت دفعہ تعریف کی گئی، اور 15ویں اور 16ویں باب میں اس کا نام شاندار طریقے سے دہرایا گیا۔ اور بائبل فرماتی ہے کہ خدا نے اس آدمی کو اجر دیا، اور خدا نے عبید ادوم کے گھرانے کو برکت دی، کیونکہ اس نے 3 مہینے تک عہد کا صندوق رکھا، اور کسی نے اس گھرانے کو توشہ خانہ کی ذمہ داری دینے کے متعلق کہا، وہ جسے خدا کے صندوق کا خیال رکھنا آتا تھا، اور وہ جو خدا کی حضوری کا احترام کرتا ہے، وہ ہے جو خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہے، وہ ہے جو توشہ خانہ کا انتظام دیکھتا ہے، جس میں خدا کے لوگوں کو دینے کے لیے اناج موجود تھا۔ ان لوگوں کو خدا کے گھر کی قدر تھی، اور سادہ کام سر انجام دیتے تھے، حالانکہ عبید کہاتیوں میں سے تھا، اور حالانکہ ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے گھرانے نے یہ سادہ سی خدمت انجام دی۔ انہوں نے دربانوں اور توشہ خانہ کے دربانوں کے طور پر کام کیا، اور یہ ہمیں سادہ خدمات کی اہمیت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ہم اکثر بڑی خدمات کے لیے اترتے ہیں اور سادہ خدمات کو نظر انداز کرتے ہیں اور ان خدمات سے بھاگتے ہیں، اور میں خواہش کرتا ہوں کہ کاش وہ دن آئے جب ہم سادہ خدمات کے لیے بھی لڑیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بڑی خدمات چھوڑ دیں، کیونکہ خدا ہمیں یہ سونپتا ہے۔ ڈاکٹر مہداد، جو خوبصورت الفاظ ابھی ہم نے سنے، اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، خدا کے گھر میں لاویوں کی خدمات وہی تھیں یا مختلف تھیں، اور یہ کیا تھیں؟ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ 23ویں باب کا مطالعہ کرتے ہوئے جب داؤد نے ان کی تقسیم کی تو اس نے ان کو قرہ کے مطابق ترتیب دیا۔ 38,000 مرد،
اس میں سے کچھ خدا کے گھر کے کاموں کی نگرانی کرتے تھے، کچھ سردار اور قاضی تھے، کچھ دربان اور کچھ گانے والے تھے۔ لیکن ان ابواب میں جو ہم یہاں پڑھتے ہیں، ہم ہر ایک کے کام کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ خدا کے گھر میں کام کرنے والے بہت سے کام تھے، ہر کسی کو دیے گئے کردار کی مزید تفصیلات تھیں۔ ہمیں انتظامی فرائض ملتے ہیں، نگران، سردار اور قاضی اور متضمن۔ یہاں ہمیں عبادت کے فرائض بھی ملتے ہیں، کاہن، نبی، قربانی چڑھانے اور پاک کرنے کی رسومات میں مدد کرنے والے۔ ہم تیاری کے فرائض دیکھتے ہیں، وہ جو نظر کی روٹی تیار کرتے اور اس کی ناپ تول کا کام کرتے تھے، اور خواجہ سرا اور مالی فرائض بھی تھے، حساب کرنے والے، خزانوں پر مقرر لوگ اور پاک چیزوں کے خادم۔ ہم ہنرمندانہ فرائض بھی دیکھتے ہیں، میرا مطلب ہے کہ گانے والے، ساز بجانے والے اور گیت گانے والے، اور دربان کے فرائض، ہیکل کے چوکیدار دربان اور توشہ خانہ کے دربان۔ ہم خاص کام بھی دیکھتے ہیں، درج کرنے والا منیب اور بادشاہ کے غیب بین، بادشاہ کے نبی، دربانوں کا سردار، توشہ خانہ کا سردار۔ یہ باپ ان خدمات کی تفصیل کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علم کے نیچے جی، ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے۔ جب ہر کوئی صحیح جگہ پر ہو اور اس کے پرچم کے نیچے کھڑا ہو تو وہ منظر شاندار ہوگا۔ تو میرا خیال ہے ان دونوں میں ہمیں اپنی کلیسیاؤں اور اپنے رشتوں میں اس کی اشد ضرورت ہے۔ خدا کی مختلف خدمات میں فرق ہمیں یہ یقین دہانی کراتا ہے کہ خدا کے سب بچوں کا اپنا کردار ہے، بالکل، اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس کوئی خدمت نہیں، یہ سچ نہیں، وہ بس خدمت نہیں کرنا چاہتا۔ بالکل صحیح، کیونکہ خدمات بہت سی ہیں، بشرطے خدا کے سامنے اس کا دل بہترین ہو۔ کیونکہ دیکھیں، خدمات بہت سی ہیں لیکن خدا کے سامنے اس کا دل بہترین ہونا چاہیے۔ صحیح۔ ڈاکٹر اسام 27ویں باب میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ داؤد نے اپنی غلطی سے کیسے سیکھا، جو کہ مردم شماری کرنا تھا، جس کی وجہ سے اس کو سزا ملی۔ جس سبق کی قیمت تقریباً 7,000 زندگیاں تھی، اس کا کچھ اثر ہوگا۔ اس نے ایک نشان چھوڑا۔ جی ہاں، اور پھر اس کے بعد اس نے خدا سے کہا، تیرا ہاتھ میرے اور میرے گھرانے کے خلاف نہ ہو کہ اپنے لوگوں کے خلاف۔ یہاں ہم ان کی تعداد کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ بنی اسرائیل اپنے شمار کے موافق، یعنی آبائی خاندانوں، رئیسوں اور ہزاروں اور سینکڑوں کے سردار۔ یہاں ہم لوگوں کے شمار کے متعلق نہیں پڑھتے، لیکن جب انتظام کی بات ہو تو شمار ضروری ہے۔ داؤد کے پاس ہزاروں کے سردار تھے، ہزاروں پر سردار تھے اور سینکڑوں پر سردار تھے، اور منصبدار اس کے پاس 12,000 تھے، اور ہر فریق کے پاس 24,000 تھے۔ ہر سردار 24,000 آدمیوں کے ساتھ 1 سال خدمت کرے گا۔ یہ ایک منظم عمل تھا، اور ان کی تنظیم لوگوں کے شمار کو نظر انداز کرنے سے متعلق تھی۔ انتظام کے لیے لوگوں کو گننا اہم نہیں، کیونکہ بائبل مقدس بعد میں 13ویں آیت میں بتاتی ہے، پر داؤد نے ان کا شمار نہیں کیا جو 24 برس یا اس سے کم عمر کے تھے، اس نے ان کا شمار کیا جو 24 برس سے اوپر تھے، کیونکہ خداوند نے کہا تھا، جیسا کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ داؤد کو اب بھی وہی خواہش تھی، کیونکہ خداوند نے کہا، جو خداوند نے کہا اسے بھولنا نہیں چاہیے، اور جو سخت سبق دے کر کہا اسے بھی نہیں بھولنا چاہیے، کہ میں اسرائیل کو آسمان کے ستاروں کی مانند بڑھاؤں گا۔ پھر اس واقعے کا ذکر دوبارہ ہوا۔ زرویہ کے بیٹے ایوب نے گننا تو شروع کیا پر ختم نہیں کیا تھا، کہ اتنے میں اسرائیل پر قہر نازل ہوا، اور لوگوں کو ترتیب دیتے ہوئے داؤد کے ذہن میں یہ خوفناک سبق کس قدر بیٹھ گیا ہوگا۔ مثال کے طور پر اس نے یہ نہیں کہا، مجھے ان کا شمار کرنا چاہیے تاکہ دیکھوں کہ ان کو کیسے تقسیم کروں، ان کی تعداد سے فرق نہیں پڑتا، مجھے جو چاہیے میں اسے لوں گا اور باقیوں کو شمار نہیں کروں گا، چاہے وہ 10 لاکھ ہوں۔ ڈاکٹر مہداد، نئے نمائندوں اور غیب بینوں نے یہ کہا کہ داؤد کچھ دیر بعد قوم سے خطاب کرے گا۔ ہم ایک وقفہ لیں گے، پھر 28ویں باب میں داؤد کی تقریر کے متعلق جاننے کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ابھی ہم پہلی تواریخ کی کتاب کے آخری حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ابھی ہم جانیں گے کہ داؤد نے قوم سے اپنے خطاب میں کیا کہا۔ ڈاکٹر مہداد، داؤد نے لوگوں سے اپنے خطاب میں کیا کہا؟ ہم داؤد کو لوگوں کو ترتیب دیتے اور ان سے شاندار طریقے سے بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ داؤد ایک عظیم بادشاہ ہے، اور جو تیاری اور انتظام اس نے کیے وہ شاندار تھے۔ اوزار اور چیزیں شمار کے بغیر اور ترتیب اور درستگی کے حوالے سے شاندار تھیں۔
दाऊद ने ये सब मामूलात खुदा से हासिल किए, मगर हम उसे लोगों से बात करते हुए ये कहते देखते हैं, ए मेरे भाइयों और मेरे लोगों मेरी सुनो। वो खुदा के सामने अपनी सही जगह हासिल कर रहा था, वो मगरूर नहीं था और उसके दिल में तकब्बर नहीं था। एक आजिज इंसान अपने भाइयों से मोहब्बत से बात करते हुए, ए मेरे भाइयों और मेरे लोगों मेरी सुनो, वो खड़ा हुआ और उनसे एक अजीम मकसद के मुतल्लिक बात की थी जो खुदा करेगा, और उसने उनके सामने इजहार किया कि उसके दिल में था कि खुदा का घर तामीर करे, लेकिन खुदा ने उसे उसको बनाने की इजाज़त नहीं दी क्योंकि वो जंगी और खूनी आदमी था। खुदावन के सामने आजिज होना कितना शानदार है भाई अयाद। हम जब खुदा के सामने खड़े होते हैं और अपनी सही जगह लेते हैं तो हम फलदार होंगे और लोगों पर उसका बड़ा असर होगा। हम बाद में देखेंगे कि उसके बर्ताव ने सब लोगों को उस मकसद के लिए पुरजोश बनाया और उन्होंने बड़ी मोहब्बत से उसमें हिस्सा डाला, क्योंकि उन्होंने अपने अजीम नमूने को जायज़ होते हुए देखा और उसने एहसान जाना कि इसे वो सब तैयार करने की इजाज़त मिले, और वो अपने बेटे सुलेमान से भी मुखातिब हुआ और उसकी हौसला अफजाई करे और उसे मुतहरिक करे, और उसका उस पर बड़ा असर हुआ। ना सिर्फ तैयारियों का बल्कि दाऊद के अल्फाज का खुदा के लिए उसकी मोहब्बत और उसकी खिदमत करने के लिए तैयार रहने और उस हिस्से में सुलेमान को बहुत हद तक मुतासिर किया। चलिए मेहमानों से जानते हैं कि उनके पास सवाल क्या है। जी सवाल ये है, पूछें। हैकल को खुदा का घर क्यों कहा गया? क्या खुदा पत्थरों के घर में सुकूनत करता है? वही पुराना सवाल जिसको जानने की जरूरत है। क्या खुदा पत्थरों के घर में सुकूनत करता है और उसे खुदा का घर क्यों कहते हैं? सुलेमान ने कहा कि खुदा जब वो उस घर का इफ्तिताह कर रहा था, क्या खुदा जमीन पर आदमियों के साथ सुकूनत करेगा? अगर वो सोने का भी बना हो तब भी वो नहीं करेगा। देख, तू आसमानों के आसमान में भी समा नहीं सकता। एक जगह जिसमें खुदा का नाम हो और उसकी हजूरी की बदौलत उसकी ताजीम की खुसूसियात हों, और वो जगह जहां खुदा समा सके, इनमें फर्क है। खुदा का किसी घर में रहना बुत परस्तों के ख्याल हैं, क्योंकि वो बुत बनाते और उन बुतों के लिए रहने के वास्ते घर भी बनाते थे, और यकीन वो बुत ना हिलता ना अपनी जगह छोड़ता, और जिसे उसकी जरूरत होती वो उसके पास जाता था। और मैं कहूंगा कि पुराने अहदनामे में लामहदूद खुदा के हवाले से एक जगह थी जहां उसका नाम बसता है, और वो अहद के संदूक की मौजूदगी में जाहिर होता है। ये खुदा की हजूरी और सकीना का हवाला देता है, और अगर पुराने अहदनामे में किसी को खुदा के हजूर कुर्बानी चढ़ानी हो तो उसे उस जगह जाना होता था। सुलेमान की हैकल पर जो कोहे मोरिया पर तामीर की गई थी, ये वो जगह थी जहां खुदा का नाम बसा था, लेकिन खुदा इस जगह तक महदूद नहीं था। ये वही खुदा था जो जंग में अपने लोगों के साथ शामिल था। आसमानों के आसमान में वो समा नहीं सकता। आसमान में समा नहीं सकता। क्या खुदा एक घर में रहना पसंद करता है? जी हाँ, ये बहुत सादा है और वो पसंद करता है। और वो खुदा जो हर जगह मौजूद है, उसे अपने लोगों के दरमियान रहना पसंद है। उसका घर कहाँ होगा? क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। और क्या कलीसिया को कहा गया जैसा उसने कहा कि कलीसिया को बनाओ? क्योंकि बाइबल में बहुत से हवाला जात में कलीसिया को खुदा का घर कहा गया है, जिंदा खुदा की कलीसिया। और पतरस ने हमें बताया कि ईमानदार जिंदा पत्थर हैं। वो जिंदा पत्थर हैं जो ये घर बनाते हैं जहां खुदा रहता है, पर उसकी जगह कहाँ है? कोई दीवार नहीं जो खुदा को महदूद कर सके, और ना ही कोई ऐसी इमारत है जिसे खुदा का घर कहा जाए, मगर एक फिजा है और एक हजूरी है जिसे हम खुदा का घर कह सकते हैं। लेकिन ये फिजा क्या है? ये खुदा की कलीसिया है। जब ये इकट्ठी हुई तो खुदावन ने कहा जहां, मतलब कहीं भी, जहां के मानी कोई भी जगह जहां कलीसिया जमा हो, और बेशक 2 या 3 से ज्यादा खुदा के तालिब ना हो, उन्हें पहले की तरह हैकल जाने की जरूरत नहीं, मगर जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, ये हैकल है, ये खुदा का घर है जहां वो उनके दरमियान होगा। चलिए जानते हैं कि मेहमानों ने आज क्या सीखा। ये बताइए, क्या खुदा के घर को बनाने के लिए दाऊद के इंतजामात माल की तैयारी तक महदूद थे? हमने देखा कि दाऊद सब चीज़ों को तरतीब देने के लिए कितना पुरजोश और आरजुमंद था। उसने कोई तफसील नज़रअंदाज नहीं की और किसी दूसरे पर इन्हिसार नहीं किया, जबकि वो खुद तामीर करने वाला नहीं था। जी, सबसे पहले उसने काहिनों को तरतीब दी जो कुर्बानगाह चढ़ाएंगे, और फिर उसने कुरा डालकर काहिनों को तकसीम किया जो खुदा के इख्तियार का हवाला देता है। फिर लावी के बेटे जो काहिनों की मदद करेंगे। उसके बाद साज बजाने वाले और हम्द करने वाले, फिर दरबान, तोशा खाना के दरबान और लश्कर के सरदार। उसने कुछ बेतरतीब नहीं छोड़ा।
ہم جانتے ہیں کہ جب داؤد نے لوگوں کو شمار کیا تو اس نے غلطی کی، لہٰذا اس نے اس بار سبق کیسے سیکھا؟ داؤد نے بہت اچھے سے سبق سیکھا۔ تو ہم 27ویں باب کی خوبصورت آیت 23 میں پڑھتے ہیں، پر داؤد نے ان کا شمار نہیں کیا جو 20 برس یا کم عمر کے تھے، کیونکہ خداوند نے کہا تھا کہ میں اسرائیل کو آسمان کے تاروں کی مانند بڑھاؤں گا۔ اس بار اس نے سنا، وہ انہیں تقسیم کر کے خاص تعداد میں ترتیب دے رہا تھا، لیکن اس نے سب لوگوں کا شمار نہیں کیا۔ اس نے پچھلے سخت سبق سے سیکھا جس کی قیمت 70,000 لوگ تھے جو مر گئے اور اسے اور لوگوں کو دکھ پہنچا، مگر اس مرتبہ اس نے سنا اور لوگوں کو شمار نہیں کیا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ خدا ہم کو اپنے برکت مطالعے دے۔ کی اگلی قسط اور پہلی تواریخ کی کتاب کی آخری قسط کو اگلے پروگرام میں جانیں گے۔ عزیز ناظرین، ہم نے آج کی قسط میں سیکھا کہ نمائش والی اور بغیر نمائش کے خدمت ہوتی ہیں، اور خدا ان خدمات کو برابر اہمیت دیتا ہے، کیونکہ خدا ان خدمات کا جائزہ اس خدمت کے لیے انسان کے جذبے اور اس کی نیت سے کرتا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ کوئی ایماندار خدا ان کی خدمت سے محروم نہیں۔ بے شک مشہور خادم اور نمائشی خدمات، استاد اور پادری مناد اور مشہور نام ہیں، لیکن عزیزو، خدا کے گھر کے اندر ہی خدمت کرنے کی بہت سی جگہ ہے۔ رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے اور پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے۔ اور عزیزو، ہم پڑھتے ہیں کہ مددگار اور منتظمین ہوتے ہیں، یہ خدمات ظاہر نہیں ہوتی، لوگوں کی تعریف حاصل نہیں کرتی، لیکن خدا ان کی بہت قدر کرتا ہے، اور جب وہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے اجر لینے کھڑے ہوں گے تو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ بے شک آپ کو اور آپ کی خدمت کو لوگ یوں نہیں جانتے، اور وہ یقیناً آپ کی خدمت کو بڑی خدمت نہیں سمجھتے، لیکن خداوند یسوع المسیح کے نام سے دیا گیا پانی کا ٹھنڈا گلاس بھی اجر سے خالی نہیں ہوگا۔ اپنی خدمت کو تلاش کریں اور اپنی ذمہ داری کو جانیں، اپنے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں، خدا سے ہدایت لیں اور اپنی کامیابی اس سے منسلک کریں۔ خدا بے انصاف نہیں جو تمہارے کام اور اس محبت کو بھول جائے۔ خدا ان کے فضل سے اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔